Ny antom-pisian'ny tetikasa moa izany dia fanampiana ireo olona sahirana izay mipetraka eny amin'ny faritra iva dia amin'ny fanatsarana ny trano fonenany. On a peu d'intervention des politiques publiques dans ces quartiers et donc on a des habitants dans ces quartiers qui se débrouillent seuls. C'est-à-dire qu'ils ont souvent recours à l'autoconstruction, mais comme ce ne sont généralement pas des professionnels de la construction, c'est des reconstructions qui sont faites, enfin des constructions qui sont faites très simplement avec un minimum de sécurité, avec des problèmes d'hygiène, d'assainissement souvent. On a 3 objectifs principaux dans le cadre de ce projet. Le premier objectif, c'est d'accompagner 1200 familles dans l'accès au logement, un logement qui réponde à leurs besoins et à leurs revenus. On se fixe aussi pour objectif de former 200 tâcherons sur les techniques de reconstruction pour qu'ils puissent proposer à terme leurs services dans les quartiers. Fa nisy momba farako izay any amin'ny CDA izy izy misy momba ny fanaovana trano sao dia mazoto ndry après nazo attestation za dia le olona maçon miasa amin'ny tamboho ihany no mitondra anao hoe afaka miarana saminay foana ozy izy ndry. Ity fampifananty moa zany dia fiaraha-miasan'ny CDA Andotapenaka sy ny enda Madagasikara mikasika ny resaka BDP na ny tao-trano. Aorian'le fampifanana avy aty amin'ny CDA zany ny ireo tanora ireo dia afaka mahafitateraka ny tao-trano ary koa afaka mamoaka devis ho an'ny construction na bâtiment. Ankoatr'izay moa dia nomena fampifanana koa zareo ireo mahakasika ny fitantanana ara-bola tsotsotra mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana arak'asa ao aorianao. Akotrana sara be. Resaka asa ataontsika tony mora ahitana asa. Eo amin'ny roa volana teo nanao théorie ary iray volana manodidina ny iray volana sy tapany teo andalo formation pratique. Si on veut proposer une offre de logement qui soit accessible aux habitants mais qui puisse répondre aussi aux enjeux en termes de risques dans le quartier, il faut qu'on soit innovant. Donc on a travaillé avec Condorcet et Cratère pour imaginer des techniques constructives qui soient adaptées au quartier et qui soient adaptées aux revenus, encore une fois, des habitants. Fomba fiasana atao projet moa zany amin'ilay fianakaviana iranay miasa dia amin'ny alalan'ny épargne crédit ahafahana manana antoka ihany koa zany hoe vita famerenam-bola le olona ao aorianan'ny fahavitan'ny asany satria raha eo amin'ny fanorenana dia omena fotoana le olona hanao tahiry mandritra ny 12 volana. Fa manao famelavelaranky amin'ny fanazavana momba ny trano fonenana eto izay amin'izao fotoana izao. Raha manana olana zany ianao amin'izao ka mila fanatsarana ny tranonao. Ohatra hoe tafo-tete na rindrina misy mipindana na simba na dalazy na groupe. Any atao aty zao dia manao sensibilisation na journée porte ouverte ity Amantrangobato voalohany. Ny zavatra atao amin'izay zany dia manazava an'ilay olona ny objectif ny tetikasa amin'ny fanatsarana ny trano fonenana. Ye ny olona mipetraka ety dia matetika zareo le mpivarotra, misy le mpivarotra mandeha, misy le mivarotra le mipetraka, dia misy koa le mpitaraka sarety, mpitaraka posy, dia misy le mpanao dokera ny sasany. Mpanasa lamba ny vehivavy moa ny ankabetsany mpitatitra rano. Izay manao an'ilay fanatsarana miaraka amin'ny projet. Ny fanatsarana zany moa tsy hoe arodana tanteraka amin'ny fanatsarana. Ohatra hoe iny ny eritreretinareo hatsarana amin'ny trano. Dia ao anatin'ny ataonay ohatra hoe dalazy, ohatra, tafo-trano, rindrina mitritra ohatra, na hoe ty lavarangana ty ary. Dia afaka raha miasa miaraka aminay zany. Dia izy misy fandraisana anjara amin'ny fianakaviana, dia misy fandraisana anjara amin'ny projet. Dia izy raha ohatra fanarakintsika hoe atao le izy dia mandoha volana reo anatin'ny 3 volana dia afaka 3 volana atao ny asa dia ohatra hoe 7 volana ny fanarahantsika 3 volana zany nareo manao tahiry dia mandeha ny fanatsarana ny asa dia 5 volana orina ny asa mamerina vola ambiny nareo ary 10 volana alohanareo anatin'ny 7 volana
Reo menakavy reo ohatra laisiko dia tsy miova fahiny foana ny alohanareo ary iny fantatra hoe ariary folo isam-bolana ny zakan'ilay reto dia atokany ariary folo zany ny alohany fa iny nefa mbola misy fampiresantsika ny afatarako an'iny miankina avy any aminareo zany fa tsy miankina avy aty aminay etsy amin'ny any letsy raha misy olona lina misy karazan'olotra ny fonenana ataonay dia eo le manorona amin'ny fotony le tena hoe manangana tanteraka trano biriky mihitsy iny tetika sara iny zany dia natokana ho an'ireo olona tompo-tany ny faharoa dia ny fanatsarana amin'ny ampahany tsara ny manamarika fa ny 900 ny olona mipetraka eny amin'ny faritra iva ka manofa tany na mipetraka amin'ny trano azo dia vehivavy mitaiza kely avokoa dia io zany no anampianay anatsara an'ilay izy. On travaille aussi sur la question de l'agriculture urbaine. Parce qu'il nous est apparu que l'agriculture urbaine pouvait être un moyen pour les familles d'économiser un certain revenu en cultivant elles-mêmes leurs légumes. Ça pouvait être aussi une activité génératrice de revenus, puisque toute la culture développée par les familles pourrait, si la famille le souhaite, être revendue et leur apporter un revenu. Nahatonga nanao an'ity famolenan'ireo voatra ity dia noho le zareo nareo tao amin'ny enda zany nameo fiofanana anay dia izay nanaraka an'ilay fiofanana dia nampianatra. Le fomba le fambolenan'ireo voatra zany dia le hoe tsy manana tany betsaka fa hoe tany kely io no ampiasaina dia nampiasaina ny karazan-javatra ohatra ny hoe bidon, tapaka bidon, tavoahangy dia le eo amin'ilay tany zany dia nampiasa zezika izay no fiofanana natao hoe zezika tany dia fomba fambolena sy ny fomba fanondrahana azy dia ny tombontsoa azo avy aminy ihany koa. Ny fiofanana nisy ny teoria dia avy hatrany koa dia nampiarina ilay izy zany dia hita mihitsy ilay zany hoe nisy tombontsoa azo taminy voalohany indrindra aloha tena voalohany aloha hoe tena hoe ilay izy zany hoe tena hoe fahafinaretana eo amin'ny tontolo iainana zany dia hoe maitso ny tontolo iainana moa zany dépense hoe tokony hoe hividy ianao zany dia mba eo ihany ianao mioty tsy misy hoe vola betsaka mivoaka zany moa misy fidiram-bola kely ihany koa zany ilay izy hatramin'izay angambany hoe volana marsa teo eo nanomboka dia teo eo angambany nioty teo amin'ny intelo na inefatra angamba izay satria eo amin'ny ray volana sy tapany eo zany no eny eo amin'ny ray volana zany farafa haingany fa misy ray volana sy tapany melehibe le zavatra dia izay vao azo hitazana. Ces quartiers font l'objet de plusieurs stéréotypes et notamment on a tendance à croire que les habitants de ces quartiers arrivent de la campagne, n'ont rien à faire en ville, que c'est des quartiers où on a une insécurité prégnante, où les gens qui y habitent sont dangereux. Ces préjugés sont faux, parce qu'on a des quartiers qui sont extrêmement dynamiques. On veut casser ces préjugés en réalisant des études spécifiques sur ces quartiers pour montrer quelles sont les réalités de ces quartiers. Kely sy andro ny aina Jeremia ny asako andavanandro tarika sarety dia varotra kely amin'ny maraina eo any amin'ny fito sasany io tonga eny na amin'ny fito fo amin'ny efatra dia mandeha varotra ny atsena dia avy varotra dia maka sarety dia miasa eny atsena indray. Ny tena fataonay dia mitona vary ny akapobe zany fa ataonay daholo rehefa misy. Io ny tena fijanonanay fa manatitra ohatra hoe 67 anaterinay daholo zany rehefa toerana ety manodidididina. 67 mbola tonga ny vandry rehetra any ary. Pita tafika
any abipasy rehetra tonga daholo. Nianarako raha fiminan-janahary Zina Olivia. Ny asa ataoko andavanandro zany dia mikarakara tokantrano, maka entana, mamboatra entana amidy. Ny fiainam-pianakaviana nandritra an'izay roa taona izay dia tsy maintsy hoe miezakezaka mamidimpitina satria misampatsampana ny fandehambola amin'ilay sy an'ilay volana aloha tany iny dia tsy maintsy hoe iny tanjona tsy maintsy atao moa ny adidy aman-draikitra ao avelan'izay tsy maintsy atao ihany koa. Dia ianao zany miezaka mitantana arak'izay fahaizana mitantana izay vola mba miditra. Zay koa zany tena marina dia mahanazaza semba anay. Malemy ao an-trano ao zandry ny nanarakaraka azy dia zay aza dia efa tsapanay zany fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay satria efa mba mipetraka amin'ny anay zay dia miezaka manadio hoe dia anay mifahadiovana mipetraka miaraka amin'ny maloto dia izay ihany no ohatr'izay zany tazanay zavatra hoe tena sady fitondran'Andriamanitra mihitsy zany no nanomezan'Andriamanitra anay mba zao toerana zao nahafahana nanome mpiara-miasa nanaovana ny trano fa raha tany Aman'olo-kafa hoe tena tsapanay mihitsy na zay aza dia mahafantatra fa tsy zakan'ny olona. Ahoana zany rafalianareo amin'ny fitony izy? On travaille avec l'association Cool Wine qui nous aide dans l'identification et l'accompagnement des familles à l'épargne et à l'accès au logement. On travaille avec l'association des professionnels de l'urbain de Madagascar. On travaille également avec le centre de développement d'Andohata-Pénac, le CDA. Et enfin, on travaille avec l'OTIF, qui est une agence de microfinance. Nous, ce qu'on souhaite à terme, c'est attirer le regard des autorités locales sur ces quartiers, afin qu'ils bénéficient des aménagements spécifiques qui permettraient aux habitants de vivre dans des conditions décentes. Hello, hello. Bye bye. Bye bye.